आज मेरा विरोधी कोई भी हो, जितेंद्र बाबू मेरे खिलाफ बोले, मैं उनके खिलाफ बोलूं, शुक्ला हम लोग, शब्द हम लोग, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके दिल में मेरे लिए प्यार है। हमारा परिवार एक है। वी आर ऑल तिपरासास। डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को राजनीति के नाम में, डेमोक्रेसी के नाम में डिवाइड करते हैं तो नुकसान हमारा होता है। हम लोग तिपरासा लोग आज भी पॉलिटिक्स करना नहीं सीखा। इसके लिए आज हमारे पास वोट है, আমার কাছে ভোট আছে, অধিকার নয়। আর অনেকজন যে ভারতের নাগরিক নয়, ওনার কাছে ভোট নয়, ওনার কাছে সব অধিকার আছে, প্রয়োজন আছে, আধার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, পাসপোর্ট হয়ে গেছে। আর যে কাছে অরিজিনাল ভোট 1949 এর পরে আমার কাছে ছিল, আজকাল নয়। ভাষা হোক, কৌপরক, কাউব্রু, চাকমা, হালাম, দারলং, রাংখল, মিজো, আমাদের স্ক্রিপ্ট, এই আমার অধিকার আছে। হা, ভূমি, আপনি যাই দেখবেন বোডোল্যান্ডে बोडो ऑटोनमस काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल, उनी खास लैंड पट्टा उनी अलॉटमेंट दे। आप मेघालय जान, खासी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वही जगह पे हानीबुसा, गारो काउंसिल, जॉइंटिया काउंसिल, वही जगह पे हानीबुसा, उनादेर ऑटोनमस काउंसिल उनी जगह रे पट्टा दे। डीएम दे ना। कार्बी आंगलों आसामे जगह रे पट्टा हानीबुसा रे खास लैंड हो, जोट लैंड हो, अलॉटमेंट पावर এই ডিএমএ কাছে নয়, এই ওনাদের কাউন্সিল, ওনাদের বুকুমবারের হাতে আছে অধিকার। মাত্র ত্রিপুরা এই জায়গাতে আমার কাছে এই পাওয়ার নয়। समाजपति पहले आया, तिपरासा पहले आया, या डीएम पहले आया? तिपरासा पहले आया। तो आज जो बाद में आया, समाजपति को डीएम के सामने जाकर 5,000 रुपया मांगना पड़ता है। मात्र 5,000 টাকা ना, আমার 5,000 টাকার দরকার নেই, আমার হারে জমিনে अधिकार আপনার দরকার আছে, ये आप लोगों को डिमांड करना चाहिए। मां त्रिपुरा सुंदरी আপনি যা দেখবেন আমাদের তিপরাসা পূজারী এখানে দেখা যায় না। 14 দেবতা আপনি যা দেখবেন সুযোগ পাওয়া যায় না। इलेक्शনের সময় সবাই কথা বলে, बट रियलिटी में कोई बात नहीं करता। नीरमहल, उजैन पैलेस আমাদের চিহ্ন ছিল, পুরানো রাজবাড়ি টুরিস্ট সাইট হয়ে গেছে, বাট টুরিস্ট ওই জায়গাতে যায় তো তিপরাসার ইতিহাসে বারে কেউ দেখে না। আমি কি চাই, আমাদের কি ডিমান্ড আছে? সবাই একই ডিমান্ড, সম্মানের দরকার আছে, অধিকারের দরকার আছে। যে অধিকার যে আইনে আছে, যে মেঘালয়তে আছে, যে নাগাল্যান্ডে আছে, যে মিজোরামে আছে, যে মেঘালয়তে আছে, এই অধিকার, আমি বেশি অধিকার তো চাই না। যে শিক্ষার অধিকার, যে আমার ভূমির অধিকার, যে আমার কালচার, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ অধিকার, এই সব আইনে যে আছে, এই আমাদের ডিমান্ড আছে।
আর সুযোগ পায় না। আর আপনি আজকে আপনার ভেতরেই থানসা নেই, এই লিগে আজকে আমাদের পরিস্থিতি আছে। পরিবর্তনের দরকার আছে, আর পরিবর্তন মাত্র বুবাকরা দিয়ে হবে না। পরিবর্তন হবে এমনই হয় না, ভাষণ দিয়ে পরিবর্তন হয় না। I love Shukla, I love Shabdo, I love Purno, I love Jitendra, I love everyone. I love Bengalis, I love Manipuris, Hindu, Muslim, Christians. We have to love each other. The problem is that we are not behaving like a society. हम बढ़ गए आज डेमोक्रेसी के नाम में, इलेक्शन के नाम में बढ़ गए। और अगर दरकार है तो मैं उस कुर्सी से जमीन में भी बैठने के लिए तैयार हूं, जमीन में बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस कुर्सी में अगर बुबाकरा को कोई रिप्लेस करेगा तो वो तिपरासा होगा। अगर यहां से मैं यहां बैठा हूं, यहां में शब्द बैठ जाए, जितेंद्र चौधरी बैठ जाए, शुक्ला बैठ जाए, प्रेम बैठ जाए, पूर्णचंद्र बैठ जाए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर मैं वहां से हटूंगा तो तिपरासा को बैठना पड़ेगा। मैं तिपरासा के हाथ में बंदूक नहीं देखना चाहता, मैं तिपरासा का बच्चे के हाथ में कलम देखना चाहता हूं। जो वायलेंस हुआ 3-4 दिन पहले, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे, जब बंद होता है, हड़ताल होता है, झगड़ा होता है, तो कोई भी मंत्री का बच्चा को या कोई भी अमीर का परिवार को नुकसान नहीं होता है, सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता है। और गरीब बंगाली भी है, गरीब तिपरासा भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। तो हमको भी विचार करना पड़ेगा। आपको डिमांड करना है, डिमांड करो, लेकिन वायलेंस से मत करो, नाम खराब हमारा होता है। अनेक जन आमार बिरुद्धे कथा बोले, বাট এই বুবাকরার কথা নয়। অনেকজন আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে, আমি জানি এই সব যে আমার বিরুদ্ধে আজকে আছে, এক সময় শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ছিল, নাগেন্দ্র বাবুরের সঙ্গে ছিল, ওনার বিরুদ্ধে অনেকজন বলেছে, দ্রাউ কুমার রিয়াংয়ে অনেকজন বলেছে, এক সময় মহারাজা বীর বিক্রমের বিরুদ্ধে অনেকজন কথা বলেছিল। 2016, 17, 18 এখানে শুক্লা আছে, এমসি দেববর্মার বিরুদ্ধে এইজন অনেক কথা বলেছিল, উনি সাম্প্রদায়িক আছে, আজকে আমার বিরুদ্ধে বলছে। एक संग लड़ने का नहीं है, not to fight with each other, but to fight together, और we will win, हम लोग जीतेंगे। पॉलिटिकली नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन as the process we will win।